Okay, so Assalamualaikum and hi semua. So, seperti yang saya cakap dalam chapter 7.2, I will teach you how to calculate ni lah titration punya calculation. Okay, so saya ambil contoh soalan yang PSPM 2013-2014. Okay, so this is the question. So let us read the question. In a titration experiment at 25 degrees Celsius, a total of 30 ml of 0.1 molar NaOH was added dropwise into a conical flask containing 25 ml of 0.1 molar HCl and a few drops of an indicator. Show the variation of pH of the solution before addition of NaOH at half equivalence point, at equivalence, and at final volume of the titration. Sketch a graph of pH against the volume of NaOH. Okay, so dekat sini soalan ni panjang lah. Okay, cuma soalan ni cakap dia buat titration antara NaOH dan HCl. Concentration dia bagi, volume pun dia bagi. Okay, lepas tu dia cakap, dia suruh kita show the variation of pH pada sebelum kita tambah NaOH, pada half equivalence point, pada equivalence point dan pada akhir titration tu. Okay, so variation of pH tu dia suruh show dalam bentuk graph lah. Okay, so we need to plot graph pH versus volume of NaOH. Okay, so markah ni sebenarnya ada dekat 15 markah for this kind of question. Okay, so kita cuba buat satu-satu. Okay, so kita cari dulu pH before kita start tambah NaOH. Okay, so dekat sini kena clear jugalah apa yang dalam conical flask, apa yang dalam burette. Okay, so dekat sini dia cakap NaOH was added dropwise into a conical flask. So maksudnya kalau kita draw buruknya. Okay, so this is my conical flask. Okay, and in this conical flask sebenarnya ada HCl. Okay, and yang dalam burette ni sebenarnya adalah NaOH. Okay, so itu yang kita dapat daripada statement dia lah. Okay, so kita nak check pH, maksudnya sekarang kita nak kena check pH of HCl ni lah berapa. Okay, alright, so before that, as you can see, saya tulis equation kan. So equation ni wajib lah ada markah for this one sebab kita kena show lah this is titration between apa dengan apa. So this is titration between HCl and NaOH, and it will produce NaCl dengan H2O. Okay, and then kita nak start calculation. Okay, so now we want to find pH of HCl before we add NaOH. Okay, so simple je lah. Before addition of NaOH, kita nak cari pH of HCl. So formula pH equal to negative log concentration H plus. Okay, so HCl is a strong acid. Okay, so maksudnya concentration HCl yang dia bagi dekat sini 0.1 molar ni kita boleh ambil dan masukkan terus dalam concentration H plus sebab dia 1 to 1 ratio kan. So 0.1 masuk sini. So you should get pH equal to negative log concentration 0.1 molar, and then press your calculator. So your pH should equal to 1.0. Okay, so this is pH of HCl before kita tambah NaOH. Okay, so before addition of NaOH kita dah ada. Okay, so the next step yang kita kena buat adalah kita kena kira pH at half equivalence point. Tapi personally saya rasa macam mana kita nak tahu half equivalence point tu berapa kan? So before buat half equivalence point, kalau saya I will buat this one dulu. Okay, at equivalence point dulu. Okay, so kena buat at equivalence point, then kita akan patah balik to buat yang half equivalence point. Okay, sebab once kita dah tahu berapa volume at equivalence point, kita tahulah berapa volume at half equivalence point. Okay, so for this one, saya akan buat dekat page yang seterusnya. Okay, so next kita tengok soalan ni pula. Dia kata suruh cari pH at equivalence point.
Okay, so at equivalence point, kamu kena take note dalam kes ni number of mole of NaOH equal to number of mole of HCl. Dari mana saya tahu ni? Sebab definition equivalence point kan point di mana acid dengan base tu neutralize each other according to stoichiometry. Okay, so stoichiometry ni 1:1 ratio. So maksudnya bila HCl dapat neutralizekan NaOH, maksudnya dia punya mole of HCl ni sama macam mole of NaOH sebab ratio dia 1:1. So that's why saya boleh come up with this conclusion here. Okay, so ini yang akan tolong kita jawab dekat bawah ni lah. Okay, alright. Cuma kalau kita baca balik data yang diberi, NaOH tadi, NaOH sebenarnya berada di dalam burette. Okay, HCl berada di dalam conical flask. Okay, and then if you look at the concentration dia sama, 0.1, 0.1. So volume ini 25, ini 30. So from here you can guess that NaOH ni sebenarnya added in excess. Okay, that means NaOH ni ditambah terlebih tambah. Okay, so kira 30 ml ni kalau kamu tambah semua 30 ml NaOH ke dalam HCl, kamu bukan berhenti dekat equivalence point, tak. Kamu berhenti dekat point di mana NaOH tu yang lebih. Okay. So at equivalence point berapa volume NaOH sebenarnya? Okay, so at equivalence point the volume of NaOH is 25 ml. So dari mana saya tahu? Sebab saya boleh agak lah, ini HCl concentration 0.1. Okay, NaOH concentration 0.1. Okay, cuma HCl dia punya volume 25. So kalau nak dapatkan mole yang sama, so kamu boleh check lah mole of HCl molarity time volume, dapat 2.5 eksponen -3 kalau volume dia 25 ml. Okay. So kalau nak dapatkan mole yang sama juga untuk NaOH, volume NaOH at equivalent sebenarnya 25 ml. So that's why saya tahulah volume of NaOH at equivalence point is 25 ml. So now I already have the data. Okay, basically saya dah ada number of mole lah. So I can plug in the number of mole in this table. Okay, so this table, okay, macam table before this lah. Ini ICF table. Okay, sebab apa? Sebab neutralization reaction, dia arrow dia 1. Okay, so dia bukan ICE. Dia bukan equilibrium sebab dia bukan reversible arrow. Dia adalah final. Okay, and mole table. Ini mesti mole table. You cannot write concentration table, tak boleh. Okay, ini konsep dia sama macam chapter 1 lah, cuma kita buat table. Okay, so kita tengok mole HCl. Okay, mole HCl saya cakap tadi, yang saya kira adalah ini. Okay, 2.5 eksponen -3 mole. Okay, so mole NaOH pun sama juga, 2.5 eksponen -3. Sebab apa? Sebab sekarang kita tengah buat at equivalence point. At equivalence point memang mole dia sama kan. Okay, and mole of NaCl belum dihasilkan, 0, H2O also 0. Okay, H2O sini kita letak juga nilai sebab ini bukan KC, KP, KSP ke apa. Ini calculation mole. So untuk konsep macam chapter 1, so memang kena ambil kira lah. Okay, so change pula. Okay, change kita fikir. Kan tadi kita kata HCl dengan NaOH ni neutralize each other. Okay, at equivalence point. So, maksudnya berapa mole yang akan berkurang? Semua ni lah. Okay, so minus 2.5 eksponen -3 mole. Ini pun sama, 2.5 eksponen -3 mole. And untuk NaCl bertambah sebanyak 2.5 eksponen -3 mole plus 2.5 eksponen -3 mole. Okey, sebab apa ini berkurang? Sebab ini kan reaction ni habis. Kiranya at equivalence point, mole HCl react dengan mole NaOH habis, then dia akan produce NaCl dan H2O. So NaCl terhasil banyak ni, H2O pun sama banyak tu juga. Okey. Alright, and then kita boleh check lah at equivalence point berapa lagi mole HCl tinggal. Tolak benda yang sama, 0, ini 0, ini 2.5 eksponen -3 mole yang terhasil. Ini pun 2.5 eksponen -3 mole yang terhasil. Okay, so from here kamu boleh tengok
mol HCl habis, mol NaOH pun habis. So, bolehkah kamu tentukan pH dia berapa? Macam tak ada kan, HCl tak ada, NaOH tak ada at equivalence point. So, kita tak boleh guna HCl or NaOH to determine the pH lah. Kita tengok produk dia pula. Okay, NaCl. Okay, NaCl adalah salt. Okay, yang kita belajar di chapter 7 juga, salt hydrolysis kan. Tapi NaCl adalah neutral salt. Okay, sebab apa dia neutral salt? Sebab this is titration between strong acid and strong base. So, dia akan menghasilkan neutral salt. Okay, so kita recall back, dalam neutral salt, Na plus ion tak akan react dengan water. Cl minus ion pun tak akan react dengan water. Okay, so maksudnya we cannot determine pH from NaCl ni, tak boleh jugalah. Okay, and the only one left adalah H2O. So, kita punya pH will depend on H2O jugalah. Okay, so kita tengok dekat sini. Okay, so what happen at equivalence point? H2O je yang ada. So, dekat mana saya nak tulis ni? Okay, so at equivalence point. Okay, so H2O ni dia akan dissociate. Okay, so label phase dia, don't forget. Ini aqueous, ini liquid. So, H2O will dissociate to form H plus ion and OH minus ion. And dari situ, kita nak calculate pH dia semua kan. So, Kw, okay, Kw equal to concentration H plus times weight concentration OH minus. Okay, kenapa Kw? Kw ni macam Kc lah. Cuma ini untuk water. So, that's why specifically Kw, concentration H plus darab dengan concentration OH minus. Sekarang kamu perasan, dekat soalan dia ada bagi nilai Kw. So, the value of Kw adalah 1 exponent negative 14. Okay, so kamu nak cari pH. Okay, so now let us try to get concentration H plus. So, concentration H plus akan jadi 1 exponent negative 7. Okay, sebab dalam kes ni, dia punya concentration dia sama. Okay, so kamu boleh square rootkan je. So, dapat 1 exponent negative 7 concentration dia. So, kalau kita cari pH, pH equals to negative log concentration H plus. So, concentration H plus kita adalah 1 exponent negative 7. Okay, press your calculator. You should get pH 7. Okay. Alright, so maksudnya dekat sini, jawapan kamu pH at equivalence point adalah pH 7. Okay. So, kena boleh show lah pengiraan yang bawah ni. Okay. So, sebab apa? Sebab kalau kamu nak terus kepada neutral salt, so pH 7 pun boleh. Tapi actually, dia punya explanation yang lebih baik sebab H2O ni sahaja yang ada yang boleh menentukan pH. So, this H2O dissociate. And at 25 degree Celsius, memang concentration H plus sama dengan concentration OH minus. So, it turns out concentration H plus adalah 1 exponent negative 7. So, kamu boleh cari pH from there. Okay, so ini saya ada explain juga dekat chapter awal-awal KW yang POH, OH semua tu. Okay, alright, so you can look back at the video lah. Okay. So, now kita dah ada pH at equivalence point, which is pH 7. And kita pun dah tahu volume of NaOH at equivalence point adalah 25 ml. So, barulah kita boleh buat at half equivalence point pula. Okay. Okay, so at half equivalence point, volume of NaOH saya cakap tadi adalah equal to 12.5 ml. Okay, kenapa 12.5? Sebenarnya tadi volume of NaOH at equivalence point adalah 25 ml. Half equivalence maksudnya separuh. So, bahagi 2 lah. 25 bahagi 2. So, dapat 12.5. Okay. So, kita kena carilah mole of NaOH. So, number of mole of NaOH at half equivalence point.
Alright, equal to number of mole equal to molarity time volume. The molarity still the same, 0.1 molar, tapi volume dia dah berubah jadi 0.0125 liter. Okey, so darab kamu sepatutnya dapat 1.25 eksponen negatif 3 mole. Okey, so itu adalah mole of NaOH at half equivalence. So, kita terus masukkan data tu ke dalam table kita. So, number of mole of NaOH is 1.25 eksponen negatif 3 mole. Berapa pula number of mole of HCl? Okay, number of mole of HCl memang dia dalam conical flask kan. So, memang number of mole dia tak berubah lah. Sama macam tadi, which is 2.5 eksponen negatif 3. Okay, so masukkan sini 2.5 eksponen negatif 3. Okay, and then this one 0, this one also 0. Okay, so now between these two, siapa limiting reactant? Okay, so limiting reactant kita ratio dia 1 to 1. So we can just look at the value of number of mole lah. Which one yang smaller, dia akan jadi limiting reactant. So yang lebih kecil adalah NaOH. So in this case, NaOH adalah limiting reactant. Okay, so kita highlight sikit. Lepas tu kita tanda, kita buat ni. NaOH is limiting reactant. Okay, in this case lah dalam keadaan ni. Okay, dalam keadaan lain dia akan jadi lain pula. Okay, so NaOH is limiting reactant. So that's why sini kita akan tolak dengan 1.25 eksponen negatif 3. Over here minus 1.25 eksponen negatif 3 juga. Ini bertambah sebanyak 1.25 eksponen negatif 3. Ini pun sama. 1.25 eksponen negatif 3. Okay, so 2.5 minus 1.25. You should get 1.25 eksponen negatif 3 mole yang tinggal. Okay, that's mean mole HCl at half equivalence tinggal sebanyak 1.2 eksponen negatif 3. Mole of NaOH at half equivalent habis. Ini mole of NaCl yang terhasil sama juga 1.25 eksponen negatif 3. Ini H2O yang terhasil pun 1.25 eksponen negatif 3. Okay. Alright. So, kita dah ada number of mole of HCl yang tinggal. NaOH tak ada langsung. So, maksudnya pH sekarang dipengaruhi oleh HCl punya mole lah. Okay, so tapi kita kena tukar dulu this number of mole kepada concentration. Baru kita boleh cari pH. Okay, so kita tengok balik. So, kita cari concentration of HCl. Okay, so kita cari concentration HCl yang baru. So, number of mole dia adalah 1.25 eksponen negatif 3 mole. Okay, so formula concentration is mole divide with volume. Okay, volume of HCl sekarang kamu rasa ada berapa? Okay, ingat balik HCl berada di dalam conical flask. Okay, conical. Okay, so conical flask. So initially dalam conical flask tu dah memang Okay, so initially dalam conical flask ni dah memang ada 25 ml of HCl. Tapi kan kamu buat titration at half equivalence, kamu tambah tadi, kamu tambah dalam ni adalah 12.5 ml NaOH. So total volume dalam conical flask sekarang bukan lagi 25 ml tapi 25 tambah dengan 12.5. So jadinya 0.0375 liter. Okay, so concentration of HCl yang baru adalah 0.03333 molar. Okay, so this is concentration of HCl yang baru, and HCl akan dissociate to form H plus and Cl minus. So concentration H plus pun sama macam concentration HCl. Okay, sebab dia strong acid and ratio dia 1 to 1. Okay, so we can plug in masuk dalam formula pH lah. pH equals to negative log concentration H plus.
Okay, so this one same as concentration H plus. So pH equals to negative log concentration 0.03333. Okay, so tekan calculator. Saya dapat 1.48. Okay, so saya dapat pH untuk half equivalence point adalah 1.48. Okay. Alright, so kita dah settle ini. Okay, last kali kita kena cari pH at final volume of the titration. Maksudnya pH apabila kesemua 30 ml of NaOH ni ditambah ke dalam conical flask tu. Okay, so saya dah sediakan ruang dekat sini. Okay. So sekarang mol initialnya ni sama jugalah macam tadi. HCl kita memang di dalam conical flask. Makin buruk drawing saya. Okay, so dalam ni memang ada 25 ml, 0.1 molar HCl. Okay, lepas tu kamu tambah tadi yang dalam burette tu, kamu tambah 30 ml, 0.1 molar NaOH. Okay, so sekarang initial mole dia kena carilah. Mole initial NaOH, mole initial of HCl. Okay, mole initial HCl sama saya dah cari dah sebelum ni. So, which is 2.5 exponent negative 3 mole. Okay, tapi for number of mole of NaOH untuk 30 ml adalah molarity time volume. So, molarity is 0.1 molar. Volume 0.030 liter. So, darab dapat 3 eksponen negatif 3 mol. Okay, so ini adalah mole of NaOH bila kesemua 30 ml tu added lah. So, 3 eksponen negatif 3 mol. Okay, so initially NaCl dengan H2O belum dihasilkan. So, change. Okay, change yang ni pun sama juga. Kita ada dua number of mole, ratio dia 1 to 1. So, we have to look for limiting reactant. So, in this case, NaOH bukan limiting reactant sebab mole NaOH banyak. Okay, so kita kena cari mole yang sikit. Okay, so mole yang sikit dekat sini adalah mole of HCl. So, in this case, HCl is the limiting reactant. Okay. So, maksudnya HCl ni akan habis digunakan lah. So, minus 2.5 eksponen negatif 3. Ini minus 2.5 eksponen negatif 3 juga. This one plus 2.5 eksponen negatif 3. This is also plus 2.5 eksponen negatif 3. Okay, so HCl semua habis digunakan. So, 0. NaOH since dia bukan limiting, that means dia excess reactant, so dia ada lebih lah. So 3 minus 2.5 adalah 0.5 eksponen negatif 3 mole of NaOH remain, and NaCl terhasil is 2.5 eksponen negatif 3, H2O terhasil 2.5 eksponen negatif 3. Okay, so sekarang kita nak cari pH at final volume of titration. Okay, so kita boleh tengok lah HCl tak dapat nak menentukan pH dia lah sebab HCl habis digunakan. Tapi yang lebih adalah NaOH. So, this NaOH akan menentukan pH solution tu. Okay, pH dalam conical flask ni. Okay, cumanya ini NaOH. So, tak bolehlah kamu terus nak cari pH, tukar mole ni jadi concentration, lepas tu terus cari pH. Tak boleh. You have to find POH dululah. Okay, tapi before that kita tukar dulu mole ni jadi concentration. Okay, so concentration NaOH be at the end of the reaction. Okay, so concentration equals to number of mole 0.5 eksponen negatif 3 mole divide with volume. Okay, so volume sekarang berapa? Okay, so kan tadi NaOH ditambah ke dalam conical flask. Dan dalam conical flask tu ada HCl. So, total volume sekarang adalah 30 plus 25, which is equal to 55. So, 0.055 liter. Saya tukar pada liter terus. Okay, so now the concentration of NaOH adalah equal to 9.0909 eksponen negatif 3
molar. Okay, so ini adalah concentration of NaOH yang tinggal lah. Okay, alright, so kita dah ada concentration. We can use the concentration to find POH dululah sebab ini adalah base. So negative log concentration OH minus. Okay, so concentration OH minus mana? Okay, inilah. So this one actually equal to, macam mana saya nak tulis? This one adalah concentration of OH minus. Okay, so POH equals to negative log 9.0909 exponent negative 3. So press your calculator. Saya dapat POH equal to 2.04. Okay, tapi kita bukan nak cari POH, kita nak cari pH. So pH plus POH equal to 14. So pH equal to 14 minus 2.04. Dapat 11.96. Okay, so 11.96 ni adalah pH apabila kesemua 30 ml of NaOH tu ditambah ke dalam HCl. So maksudnya dia pH bila NaOH tu excess lah, dia jadi base. Jadi basic. Okay, so kita dah ada semua data. Okay, ini dan ini. So next kita nak kena sketch graph pH against volume. Okay, tapi to sketch the graph kita kena kumpul lah maklumat yang kita dapat tadi. Dan kita baru boleh sketch. Okay, so saya dah kumpulkan semua data yang kita dapat tadi. Saya kumpulkan dekat page ni. So that senang saya nak draw. Okay, so dia suruh kita sketch a graph of pH against volume bila menggunakan pH yang kita dah dapat ni lah. Okay, so pH before addition of NaOH adalah 1. Okay, sebab apa pH 1? Sebab ingat balik HCl ni sebenarnya berada di dalam conical flask. Okay, so logik lah graf kita akan start dari pH yang rendah. Okay, and then at half equivalent pH 1.48, kita boleh round off lah ni. Jadi 1.5. Okay, for the sake of kita punya sketch. Okay, sebab nak sketch macam mana kan kalau 1.48. Okay, so 11.96 ni pun sama, kita boleh approximately 12 lah. Okay, so now kita dah ada semua data, so jom kita cuba draw. Okay, so first pH before addition of NaOH, that means NaOH 0 lah pada masa ni, 0, dan pH dia adalah 1, so over here. Okay, and then at half equivalence point. Okay, half equivalence point tadi kalau ingat balik dia punya volume ini adalah 12.5 ml. Okay, so where is 12.5? So 12.5 is here. Okay, ini 12.5. Lepas tu kita pH dia adalah 1.5. Okay, so 1 is here. Okay, so around sini lah. Okay, so ini. Okay, and then next adalah at equivalence point pula. Okay, equivalence point volume dia adalah 25 ml. Okay, so 25 is around here. Okay, and then dia punya pH adalah 7. So pH 7. So this dekat sini. Okay, and then lastly at final volume of titration 30 ml of NaOH. NaOH 30 dekat sini, and then dia punya pH 12. Okay, so kita pun draw lah dia punya ni dulu. So pH sampai mana ni? Sampai sini. Okay, so 30 ml sini. Okay, so kita dah ada point-point. Next kita nak kena sambungkan lah titik ni, tapi jangan main sambung je. Kita kena ingat balik, so ini adalah titration between NaOH and HCl. Strong acid, strong base. So kalau strong acid, strong base, okay, ingat lagi strong acid plus with strong base, dia punya end point range dia adalah
adalah from 3 to 11. Okay, so maksudnya kita kena draw straight antara 3 to 11. Okay, so mana 3 is here. Okay, and then 11 here. Okay, saya tick je lah dulu. Okay, so now saya sambung. Okay, and then dia start naik daripada pH3 straight naik sampai mana? Dia akan naik sampai 11. Okay, so once dah sampai 11, dia akan pergi ke titik yang terakhir. Okay, so bukan boleh main kamu sambung je shape tu, tak. Okay, sebab kita belajar graph titration curve, dia ada straight line ni. Okay, steep part ni. Okay, and this steep part adalah end point. Okay, so dia tak suruh kita label endpoint kan, tapi kita perlulah label equivalence point. Okay, and then this one adalah final volume. Okay, and this point here adalah point half equivalence point. Okay, so kenapa saya label? Sebab kan dia cakap show the variation of pH. So kita dah show titik-titik dia, pangkah-pangkah tu. Tapi kalau kita tak label apa benda tu, dia macam tak clear lah cara kita show tu. Okay, so settle untuk kita punya graph. Okay, so tak adalah susah sangat pun, cuma something new jugalah untuk kita, especially bila kita kena buat table ni. Okay, so kenapa kena buat table? Purpose saya buat table ni adalah saya nak check siapa yang lebih dekat sini. So yang lebih tu yang akan menentukan dia punya pH dia. Macam ni, NaOH yang lebih, so pH dia akan affected by this NaOH. Okay, and then at half equivalence, saya cari kemudian sikit sebab saya nak dapatkan volume at equivalence dulu. Okay, kalau kamu perasan HCl punya mole memang tetap 2.5. Okay, sebab apa? Sebab memang dia berada di dalam conical flask, memang itu je volume dia, tak berubah. Tapi NaOH dia at equivalence dia punya mole lain, at half equivalent mole lain, at final mole lain, sebab dia kan dalam burette, so dia makin ditambah. So kiranya at equivalence tu berapa dia punya volume, at half equivalent berapa volume, at final berapa volume. Okay, so itulah yang menyebabkan mole dia jadi lain. Okay, so I think that's all for calculation, and any problem you can ask me. Okay, thank you, bye.